Hi guys, yamat kami guys. Yamat agabak kumat sa suplado guys. Ito ang tamang proper ng pag row ng pullback guys. Gusto nyo bang lumapad ang back nyo guys? Ito ang suggestion ni Suplado Vlog. 15 reps with negative and positive. Yun na guys. In addition, shout out sa G-Gym. Nice. Hops. Yan guys, oh. Yun, oh.